दिन पहले इंतकाल फरमा गई थी। दुआ कीजिए। चित्रानी साहब जी, दुआ जी। मौलाना साहब, मोहम्मद शाह साहब, दुआ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वहाँ जो है किसी उनके मेंबर पार्लियामेंट का इंतकाल होने के बाद, डेथ होने के बाद वहाँ दुआ पढ़ी जा रही है इस वक्त पार्लियामेंट में। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, याद किया जाता है कि जो भी दिवंगत सांसद होते हैं, जब भी कोई सेशन बुलाया जाता है हमारी असेंबलियों का या हमारी पार्लियामेंट का, और इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और फिर स्पीकर जो हैं वो शुरुआती में क्या तय कर देते हैं, दरअसल वो पूरे दिन का एजेंडा तय कर देगा। अगर वो कहते हैं कि शुरुआत वोटिंग से ही होगी तो इसका मतलब साफ है इमरान खान चंद घंटों के चंद मिनटों के मेहमान बाकी रह जाएंगे, और अगर वो अलाउ करते हैं डिस्कशंस को तो फिर ये वक्त थोड़ा लंबा खिंच सकता है। जी प्लीज सर, आज का ये जो इजलास बुलाया गया है, ये नवीद कमर साहब कर रहे थे। जी जी प्लीज, मोहम्मद शाहबाज साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर के परसों पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है, और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा अपोजिशन की क़यादत को, पार्लियामान के इन सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, you must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है, और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ, जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं। मैं आपसे मुखातिब हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है।
میاں صاحب میں نے پورا سنا ہے. ایک منٹ میں نے پورا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے پڑھا ہے جی. میں من و ان اس کے مطابق اپنا جو کاروائی کروں گا سپریم کورٹ کی. جی بالکل. اور اس میں جو اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کے حوالے سے ایک بات اٹھی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آج اس کے اوپر بات ہو. جناب اسپیکر ایک منٹ. جناب اسپیکر, اگر آپ اس پہ پھر آئیں گے تو آپ دو باتیں ہوں گی. آپ نہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کی آپ حکم عملی کر رہے ہیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کریں گے تو پھر یہ قوم وہ وقت نہیں بھولی جب ستمبر 2014 کو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے فیصلے کی آمد کو انہوں نے دھرنے کے ذریعے پاکستان کے مفاد کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا. ڈونٹ سے دس. ہم آپ کی طرح پاکستانی ہیں, ہمارے دل میں پاکستانی دل دھڑکتا ہے, ان کی طرح نہیں کہ جب وہ مل کے آئیں اس کو ٹرمپ کو, تو میں ایک سیکنڈ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور اس کے بعد یہ کہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. نواز شریف نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی مسٹر پریزیڈنٹ کلنٹن ہم $5 ارب آپ سے نہیں لیتے, ہماری غریب قوم ہے, ہماری عزت ہے, وقار ہے. جناب اسپیکر, یہ سب باوقار لوگ اور خوددار لوگ ہیں. اگر آپ کانسپریسی کی بات کریں گے تو بات بہت دور تلک چلی جائے گی. ان کو سب کو ہم ننگا کریں گے, اس حمام میں ننگا کریں گے. بابر روان صاحب شاہمود قریشی صاحب رسپانڈ کریں گے. شاہمود قریشی صاحب, آپ کی بات آ گئی ہے. جی آپ کی بات آ گئی ہے. جی پلیز وائنڈ اپ کریں, پلیز وائنڈ اپ کریں. میاں صاحب وائنڈ اپ کر لیں. وائنڈ اپ. میاں شہباز شریف میری بات سن لیں. وائنڈ اپ کر لیں. جی وائنڈ اپ کر لیں. جناب اسپیکر, یہ پیرا پڑھ رہا ہوں ریلیونٹ, جو ریلیونٹ پیراگراف ہے وہ پڑھ رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا. The Speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the Assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022, and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan, declared by full bench, bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.